Praise the Lord once again. I'm a man for more Mampobi district. Name asumdwe enkamu nyina. Na me ya dom ma na no dwara no ye Pen TV ene nyame manfo ne kana Mike Asai. Na bibia ma so ate se adwuma semti onye brenti na ntimi so anko Facebook. Tako hia se menka kakra wo de me kan no na omuso NTB ti mafasa akwan yiso se echem kakra se be ya wona anya kwan na wanhwe bi no so no obetumi atinyam se mo ye kan no sada no na ti ayi gina so no eye the Jairus factor na yaro na diye a esi twa konkonu mo ya kinkan ewo tempase na makotwa yetinum chichem aduasandum ekopem aduasa ensia aduasanim kopem aduasa ensia osina oguso erekasa no ofisia dem penene beka se obaba no ewu ha ochechefo no adeti na wo ha ochechefo no 36 ose amna yesu ti asem no o kan se ensuro na wo de gidiara. Praise the Lord. Ose share them asoro penny eba yesu nchen na ne baba ayare awo na oba yesu nchen se de be yanka yesu be kwakosa de bayare ama no na yaro no na wo ye so ye share them asoro penny sabre so no waka nsem a o chese onyankopon ti ama o ma hyemra se ma obi kura nko ne nchen obi emmen yesu no ana yaro so ye share them asoro penny a una wo hwe ama sa mra we na sa ansensimi ya kan yi no atimi aye adwuma na menche wade kakra na yaro kasa wo share dem asopeni a na ne gina bia no sombo pa we share dem asopeni no na yeyi wo mu free Israel fo no na Jew fo no mu na nipa mienu pe na hwe asor ne so a friend president do da no the president and the servant they was some president no the president ne be kan na servant no ahwe no waye ho adwuma nti se uyo bia udemu pa fi se wona oda dom na no nipa mienu pe na no mo nipa miensa e fro omo board of directors a omo ne abontesofo no edin kita ho they live with the outside world na sa so de no emra temple no o say no AD 70 Herod temple no o say no Israel for na wa manone no na fe obafie onye ba bi nkwa sori nti wo de sade na o wa manone na wo ye no sado sisi odan no besisi bi wo Israel ho nti na so hwemu a free diaspora and the bar Israel for no asase so na we no na ni sie no different from temple no omo sin such a way say eno no chichemu bi anim say the temple no chichemu ba bia outer court ni inner court ni baby akonkom na wo no we no ntisa na emu da ho play na wo baby a ode scroll no ana boboye no ode to or special place bia ode to ene wo special place so a etitiri so omo etena na ode dan no esi wo so se de be ya nkora e wo omo nkora nketo na eba no obekere wade wo ho titiri one Mose gum edikan tosumi no ade kosi num no aye friend the Torah no obema akwara bia we Israel ni ba no wo hu sansem no na wasua se de be ya be kautrim eno achi na osaso bo won se de be ya obekere titiri a wasua de akwa akiri obekere wo hu nsema kire won na o ma begina ho aye role model e de ama won na no kwasem ni o ye pani wo sa gina be na
na obu pa na dan no sin such a way say ansa na nwura mu no ti say wo horo won sa ewo gate na no ansa na wa woguram na eno kire say COVID-19 a wo ba bia so horo won sa ikura na te say tete ne bremu nyina no na yade a na woye wo horo won sa na ade ansa na watumi ewura odan ne mu na onchiche mu said na make us watch check temple no mo no na I say rectangular tin nchemu ni tin na ha na titi akakra nti sa dan anasa dan na osum ewom na yaro ayeshia dem asopene obia nim no tese gina bia no na omo valoni pa enna ne ono so baba yare a owu achese okọ na opaya sama no na se Yesu shi koyi a si yanko de nche no ne ho ana so okọ na de wo mo apese o hye ne so ne se edi kan a okọ no so okọ Yesu nche no duru ho no a Bible no kan say he fell before Jesus na se okoto Yesu anim Bible no bi ka say he worshipped Jesus na obi a oye hia dama sopene na ya hyemra se mo bi nko Yesu nchen na wo wakọ ne nchen edikan etoso bi no kọ ne nchen a wasa akokoto nanim ama wasom no na kire se o ma Yesu a Yesu onya no wo na aye Yakobon sa se Israel for na dwem no onkoto ni pa bia to okoto ni pa na so ma nipa no aye Yakobon till they don't bow before any man. So for you to go and fell before Jesus means say ufi say we Yakobon nti eno kura no aya asem ana ya asem kese ma yaro na de woman say yaro ekọ no okọ bra di pe nyina ni tua no Nikodemo no epenso no omo no wia won ho kọ Yesu ncha najo se bi nipa bi ehu won fi say wo yesa ni hu aya asem kese na so yaro kọ awokọ edie okọ bra di pe nyina ni tua no na say okọ no obahu no yahu no sunti no na dwuma nyina bebo no sase ba bia ogina no ibe yu afiri ho yesi enko na wakọ. So in that case, they will relieve him of his duties. The Juma Bono, the Jina Bebono, the new Yama Kromo Nina so a pound of his say, the Yinefri, the Jina Bianoso. Because I make a hot nitranica, I can change in also maybe. Now so Yado, and share, said Jina Biano. No one has said Bibia Besherano. Now capture no say, Meko Yesunche. I was for the best account and say, and maybe be and see no Yakopon Temoquine. Ade bia abema onyame som aba fom no hweniye ma bibia nsi Yakobon yare ma ni gina bia ni position ensi oni Yesu ne kono Yesu eje kono ekwan na okọ ni nchen no osa hwe nanim esom no ade ba ko hia say we must acknowledge the lordship of Jesus Christ say Yesu Kristo ye urade na yenti na obewuye na obi a ogini di so owura no Ewurade ne tra ne nkwa nyina ti yemma Yesu kwan no ni yakoma mu hene ade nyina mu ye ne nante sa Ewurade di yakoma mu hene no ne nante a abusafo be wie yeye na ebesi yen Yesu so ya no kwahwe ne na ase no anso ho no ka jense Yesu me baba ayare a owo enti Yesu ya se won ne beko na abusafo o kan Bible na o se obo kono o se na dom no akire Yesu so nsraban nipa kire no so nipa ne dot nti ontumi enkontem yaro ehwe kwanse kade ne bayen tentem nanka wotumi aduru fie nanka ne bayi ayaresa awie peye na so dom nti Yesu tim ko otu nan baako minu abusafo chade ebeche na kade enka ho Habaku o se chade ebeche na kapa de enka ho enti asese Yesu twetwa na so no ma bi won wa bra bomu a mesre kwa komato yem na ebeche de nanso kunudi de yebedi nkunim fi say yaro pen tem se ko bi obinya se dom na chene so nanso wanya nipa no toso de toso bi wa esi ho ne se o se ebra okono ana oba bi a moja tu no fie dumienu ono so de nsa ebe kan Yesu na o kan Bible na o se ofi oba ne firi akire sa obey ukenkan Leviticus chapter 15
verse 19 to 23. Leviticus chapter 15 verse 19 to 23. Owo nse na homa wona obu wonsa amana broso. So obu nsa ma ne bro 7 days na ohonte. Nti ohonte no akonya kwa betran so ehonte. Pa beda so honte. Ade abeso mu bia honte. Nse so okodi pem. Nti na oba no kwa ne kuru bia ni chapter say odu pepe so a ne honte for 12 good years na moja etu no. Nti ne honte. Nti ama waye mobbo a wo hu de onya wo. Se COVID-19 se waye mobbo a Ewade me hye odin. COVID-19 no ma aye daja na wo hu ho no Ewade me ka wakoma ento yem. Oba yi na wo hu de onya no ho. Na otise Yesu enam no se mekwa akogema yaresa. So for Yesu nkuto no bamu a ebeyeye. Yesu nkuto na ide ho to so abemma ye nim ada ho na waje ye nkwa. Ti ye koso fa ye ho to Yesu so. Na onno ne ade nyina oba no gitum se ko Yesu nchen a ne ho be ye ne di to so ofrechi na wuwura mu a asese ne ho ka obi wo de ade ye o ho ka obi a ama nipa koso ho nte na wo fi nipa dobi na do o ko Yesu nchen se wo sabe ka Yesu wo be de na ho nka nipa ti na oba no gina be na ede pa enso mo de na wura mu a no so koso Yesu atare ano wo za fo mo ma ye so Yesu mu to nyom se so Yesu mu ye na wan free wonsa mo man so ne mu ye oba ne saka na tare no ana o se Yesu edane ne ho this is turn around to let us say nanim hwe ha Yesu adane ne ho nanim abehwe ha na se yaro fie no kwan wo se ya Yesu adane nani ahwe ha ti na on hwe yaro efie kwan so bi nani hwe nachi eho de na ka beye yaro aso dem pani sia dem pani ana ye kofi afi no dan oni ahwe ha babo anka hwe se yaro kasai eto de de a dem yanka no ntom ni ahwe urade eto da na de a eja ye kasakasa bebre na hosusu nya no bonsan fa ho e do ha bre men kasa bebre nya botre kokoma to yem yekom na so yekom a e be siwiye tenyo se ma yekom na mehwe onyame o mayeko na mehwe onyame ampara mayeko na mehwe onyame o mayeko na mehwe onyame ampara maye sa abofra ya uno mayeko na mehwe onyame oh maye sa abofra ya uno mayeko na mehwe onyame mayeko na mehwe urade ntudi yekom wo ohaw no amanemu yekom wo odadwe no atete nyina mu na hwe no na Bible no me acha se oba ne saka Yesu no a Yesu dane ne ho no nti se no mo bia dane wo abra be mu a na enkoyia kokoma to ya mate Yesu gira ho no na obisa se hwan na de ne ho aka me hwade ye o nipa no akire so ye doso eden ya nipa ho beka obi to bi ho beka ti esuafo no bisa se Ewurade woni bisa nipa ya akire so ti eden ya obi ho beka ti se so ahwe ya Yesu kra ne ho be ye wo hi o how na amane a onam no ese Yesu onfi nti be ja kasa ti ma esuafo se nipa ya akire so ye doso o ma fofo so e de obi ho beka na omu nim Yesu adwenti a na obisa sa aso no no se na to bibia fridi mu a nti na obisa ebusuafo nyame nimo onim de yakoso biara enti wo se otie oba na danse efie dumienu testimony enti Yesu nya ne ho agage atie danse no eso na yaro ne ba no wo fia o yaro gina ho na o hwe de yakoso enka heide o se ko timi free okra na okofie fi se Yesu o ya ma no mache ma yenko afa ne wagya ho a utie efie dumienu adanse oba no se okodatofo bebre ho yade no wanya yaresa na se obekani nyina kire Yesu it will take some time aso yaro entu na no manko bebia ogira hokom se de nimre be wie peye na Yesu ene nako nya brema nyakopon nya memre
ene emre papa o sa adwin bebre woni pa ko memna na ko pagina tu nko a ene gina manyame kwan no mutu agina ma no no nante na baabi a wokɔ no do bɛkɔ akodu ogusu etia danso no sinkra efrifie ba se yaro how chechefo ni bio na oba no wawu se ne kasa se yaro ba na wudi a de ntia me ba ye no se asa akwa na wudi a ma me firi won koyi na jam koyi ma yi nanso yaro ntuna na wanko ba bia ogoso ejina wa na ho na Yesu ka che ne se ensuro odi egidiara anko obi akwa ka ne se na Yesu wo se ma mi nsuro mi ni yara o tra ma koyi wawie ma si de na ma mi nsuro bi wawu asa na Yesu de se obemu a ade na wu mpa ebe sore onya sagidie no ti enne ye se unkran se covid-19 am odwuma nyina se odwuma wu no ma nyina ye basa ye kom hwewrade na wade pa mu odwuma bi ewu ebenyane se no ma ye daja obemu nko ade a ebesi wiye ama Yesu hunya wahi ma Yesu ahunya wahi kura se wo hwe asempa se de Marko atwoe eti 9 chichemodi asennum kopi medua 9 ba ko a Mark chapter 4 verse 34 35 and 41 na Yesu tibotum ene asuafo no tukwan na so Yesu ada na Yesu wada no afi na botu so yi bam na esa se Petro no so mo ye aposofo anase omo ye poso djuma omo ye bia anye e obotetia mo ye eso na Yesu da so bia so no ada esa mfa na ho kra nti ahasuafo no nko Yesu nti ya yire emfa ho ana asa Yesu mfa ho mbese o tia se Yesu onimade nyina nti asem o ka se tia yire emfa ho bitan ba se wo wura wo ha mu e ba se yi no obi nko ma o me kwakwan so nyina ntimi nko amafo sikadi dwa nyina ahye adwuma yeyi bebre di etitifie no ma bebre sisi yare ba yi no ma pii aye daja nanso Yesu ofaye ho ye Jesus curse nto nim dia waye na obehye no ho enonyam o sai kan Luke chapter 7 verse 18 to 23 John the Baptist bebo Yesu esu kan Yesu ho asem kama and in the course of adwuma no ya che John the Baptist atom na ka Yesu kokko hwe ne kakrampo na hwe se na musitie na ka bia bompa ye kra ma no Yesu ensi ho ti John the Baptist na ne ya suma ni pa se yenko Yesu nche ko bisa no sa no kwasem pa se ono ne ne o bana na ye hwe foforo kwan fi se o pa na me na me di wo ka be bo ho dawro kan wasam na me ya cheme a wonti ka ba ba hwe me na so se nya wa enti mi bisa bi o se wa na asem hwe foforo kwan Yesu ka kire mo a John the Baptist mo ho se ko ka kire de se mo ba mo hunu ni frafo ni hu ade kwatafo ho fi wona ye te asempa no ote ebusafo na be se se anka moye we na de bra wa ka sembe na ka beka obi a me da ho be hwe me a afa ni frafo no afa me no ho be yo an hwe ya obe kasa kura ha wo ha ona amane mu nyame kura ni ho nyame wo ho akoma we mba nyame ntiase nyame ayese na ni nyina mu no ka wa koma to wo ya ewrade be mana si uye de ni pe nyina se ase no ano na ewrade ye ni ye ka wa koma to wo ya ewrade be mana si uye hallelujah enti Yesu kachense udi ensuro udi gidiara nti hono oma wona eka ne ho nyina esan na kana suafo no na ono ho koye etoda nipa bi atwa ho ahia enka nkwansensem kire ho no suafo mo nsan firi wachinko sanse okodu fie ho no na nipa wo ho no a omusu no ebi se omo ye professional mourners ya said that from so misu you be wo Ghana hakra ase uwa akofana obabi su wo yesa makama kofoni su ana Yesu dru ho no afi wotwetwe Yesu fi se onu se nipa da wi oba be de emsa so nipa bi wo ho a oba bomu a no masaya ni ni age na
nipa etwetwe wo ayesere wo no ma wonko so nsere wo Awurade be kasa o kasa no manyina ebe yedi won sam nyina ebe ka wonu na ahye nyame anunyam enti o ma wonyina afifi ho no kwa abofra ne nkyɛn no ka kyene se talita kum abayo am say sorry. Praise the Lord. And let me show crying say dear ewu bia Awurade man sorry. Adia ewu adia asay adia enye ye no nyame emma ensi de kwam talita kum abayo am say sorry. And they show crying say wodwumam wabrabom wasetram mpo wariem onyame so no manyina tofom a enne nyame man sorry. But that say be to aso no hu say Awurade kan na obedim kunim pa abrante bi ene ne de ware sa dan se nipa ni di no na me wasore dem mo anna omo ba omo di kan wo no no wo ye ba fine do tosu mi no so oye emum enti be ma no ko fadwuma ba fi a otimi bu oba no a ese oba no na kowo sebi nipa etisa to bi na no a okowo nipa be gu fi ha na oyem ma na den ti dako ofadwuma ba no pamo oba no klase afedo wabre onko ontimi ne ntina bi oba isi sa no ma ne mai kogu klase oni be bi obefa nti dako okko ko tisa maba ma me no wra ho nanso kan se Yesu bi wo ha odi na sem ana odi asem maye nti watwetwe eja etasunti so na wo de ba beye aduane odu ho no na dwa toto na woto nwumi o se Yesu me ni obi ara ka me ho mani adawoso Yesu me ni obi ara ka oho many dausu Yesu mini obi araka oho many dausu na nyumi ye won second stanza osof kakari edi kansa nyumi ho ambesa meto aka ho eno de ma me nanto na ka ho de besa meto na ahye nkran si Yesu na mesu frewo tieme sufre Yesu se wu yi wani free me soa hina meko hume mobo tieme sufre Yesu onko na mi sufre wo tieme sufre aje hume mobo o tieme sufre o Yesu onko na mi sufre wo tieme sufre na maame no eto nwumia no na wo se afi o hwie maba no se o de gu fom jane so no o de eto fom no from that distance from the head to the ground so na ne baba no ne ba no o ye ba fan no ete ho ti ne ba no yam hye no na ni ba no so no bo de mo pekupe na wasore na o de bidika na woko emum no so gina ho da ni fie no ohun se ni nua na nante da onzu bi na no baba mana fe kasa nam so sa in a split second emum akasa ba fine anante ba hwe ni je obayi hu de wonya ne ho ngumre ne ho ofom sa na o se eni na wotwemienu na ne kunu sa de dwato aba ese osere wa de ba ne re ne boni nti o sa be fa na de akọ no on team po se mofra no enya yaresa to ba ne ka se nyame no nyame de nti no ma we si ye no hwe de asi
to ba ka ni Kristo ni ko nya ne bɔne bia nti ɔman sanko o sa no ma oni ko na wo sidan ama no wo kwada so ande ɔmte ofa kɔ a ɔmbɔ mo bra abusuafo de wo mu sɛ wonya abotra me nyame a awiye no bɛsere wo haw na mane nyina me namu no yanka ya koma to yɛm nyame nim awiye no efiti ase na ye bɛsere na no pɛ nyame hya wo den wate nyame mobro ho ne yɛntena nyame nka mo ho wa kwa nyina mu sɛ yaro nante mu a ko wiye no aba ne ba no nya yaresa no hwɛ ni gye bɛn de bɛhyɛ na koma mu ni bɛgye abroso na me de ni gye kɛse ɛbrɛ yɛn na ɛbɛbroso nipa nyina koma bɛtɔ yɛn ana pɛ nyame wo hyira wo nyame nomo nyame nka wo ho wɔn dɔba Yesu Kristo din amen yɛ mɔmpae otufo nyakopɔn yɛda wase wade nyinaa mu sɛ de nyinaa mu yɛmfa ase dama wo wɔde asi nyinaa ɔhaw na amane nyinaa yɛnam yi coronavirus a tete wiase afa na nyinara na ɛha nipa ma ne nyinaa mu no yɛde ase dama wo sɛ wode wonim awieyɛ no ɛfirifiti aseɛ yɛde ɛho hyɛ wo nsa tutua no ma ɔfa si yie na fa yɛn kodu wɔtɔba Jesus Christ amen.